Kira-kira perang ini sampai kapan sih? Mungkin dijelaskan sedikit dan bisa lebih panjang. Kira-kira sampai kapan? Dia memperkirakan setidaknya dalam setahun ini masih ada. Hanya transfer uang kamu di rekening di Rusia. Oh. Jadi bank Pak di Rusia, bank saya di Rusia itu bisa gitu. Ya, sama-sama bank di Rusia ya. Nah, karena saya tidak punya rekening luar negeri, Pak punya rekening luar negeri, Pak ngasih ke saya. Untungnya orang-orang Rusia yang tadi banyak tumpah riah di Bali, sekarang mulai agak tertib. Para pemirsa sekalian, ini channel Mr. Puisi yang telah banyak mengulas mengenai politik, ekonomi, dan budaya. Saat ini kita akan mengulas bagaimana perkembangan di Rusia yang sangat membutuhkan informasi yang sangat mendalam untuk kita semua, sehingga pariwisata kita di Indonesia ini, khususnya di Bali, tidak terpuruk oleh karena perang Ukraina dan Rusia. Untuk itu, baiknya kita akan membahas bagaimana sih pengaruh dari perang Rusia dengan Ukraina, sehingga kita perlu rasanya mewawancarai ini namanya Mrs. Natalie, di mana karena saya tidak bisa berbahasa Rusia, sehingga saya harus mencari penterjemah kita, Pak Komang. Tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Jadi Pak Komang ini adalah ahli bahasa Rusia yang mampu menerjemahkan apa saja yang kita akan tanyakan sehingga mendapatkan informasi-informasi penting dan akurat sesungguhnya bagaimana sih saat ini Rusia. Kemudian seperti kita ketahui bahwa Rusia itu telah berperang dengan Ukraina, di mana pada saat September 22 terjadi kurang lebih 9,7 juta orang Rusia pergi ke luar negeri. Saking ketakutan, takut perang, takut dipaksa untuk bergerilya melawan Ukraina, sehingga mereka ketakutan, sehingga saat itulah banyak mobilisasi masyarakat yang keluar ke luar negeri, artinya keluar dari Rusia, keluar. Di mana saat itu merupakan mobilisasi masyarakat Rusia yang harus berperang, sehingga ketakutan di sana sini ketakutan, mereka lari tunggang-langgang sehingga jumlahnya sangat besar sekali, yaitu 9,7 juta orang Rusia. Kemudian menurut informasi pembicaraan sebelum podcast ini, katanya Desember 2020 sampai dengan Maret ada relaksasi peraturan, tidak begitu tegas, dan menginginkan rakyatnya kembali lagi ke Rusia. Kemudian saat itulah mulai lagi rakyatnya berdatangan ke Rusia, pulang kampung. Pada saat mereka pulang kampung, mereka cukup nyaman. Tiba-tiba pada bulan April 2023 terjadi lagi peraturan yang lebih ketat lagi. Mobilisasi besar-besaran harus dilakukan karena Ukraina yang dibantu oleh NATO dan Amerika mempunyai peralatan begitu canggih sehingga tidak bisa dikalahkan oleh Rusia. Mereka bisa bertahan, malah sangat eksis pada saat itu, sehingga saat inilah kita rasanya karena perang Ukraina ini dengan Rusia ada impact dari masalah pariwisata di negeri kita, khususnya di Bali. Marilah kita akan bertanya dengan Natalie. Apa kabar? How are you, Natalie? Good today? Yes, Okay. good, thank you. Oke, Pak Komang ini merupakan penerjemah saya yang akan menerjemahkan semua pertanyaan yang akan saya berikan kepada Mrs. Natalie untuk bisa dijawab dengan akurat. Selamat pagi Pak Komang. Selamat pagi Pak Made. Nah, saya akan menanyakan, saya tadi ngobrol-ngobrol dengan Natalie, kasihan sekali. Anaknya dia ada di Italia. Nah, mereka kan orang Rusia, menengok ke Italia sulit sekali mendapat izin. Ya. Sedangkan dari Ukraina sangat mudah sekali untuk datang ke Eropa. Karena Ukraina ini di backup oleh NATO, Eropa. Ya. Nah,
Untuk itu, kiranya Pak Komang bisa menanyakan kepada Natali, kira-kira perang ini sampai kapan sih? Mungkin dijelaskan sedikit dan bisa lebih panjang. Kira-kira sampai kapan? Здравствуйте, Наталья. Да, здравствуйте. Ну как мы знаете, по-моему, все люди мы на Бали тоже знаем, как идет Россия против Украины. Но мы хотим знать, когда война закончится. Война уже длится более чем год, да? Да. Но когда люди думают или вы думаете, война будет закончена? Ну, это вопрос, конечно, наверное, который почти каждого человека волнует сейчас, потому что война не только русских и украинцев затронула, а вообще весь мир. Ну, это как цепная реакция. И я думаю, что не меньше года она еще продлится, потому что, конечно, хочется, что вот закончится. Да. Но судя по тому, что происходит, это пока еще не закончится, потому что я не вижу сейчас вообще никакой почвы, никаких вариантов для окончания. Setelah saya tanyakan tadi kepada Natalia tentang perang di Ukraina melawan Rusia, dia bilang ini menjadi pertanyaan semua orang. Pertanyaan semua orang dan juga keinginan semua orang untuk perang ini berakhir secepatnya, karena ini juga berimplikasi tidak hanya bagi orang Rusia dan juga banyak orang di dunia. Jadi dia memperkirakan setidaknya dalam setahun ini masih ada perang, karena dia tidak melihat ada hal-hal yang bisa mencegah atau menghentikan perang ini. Jadi setidaknya dalam setahun ini masih perang ini akan berlangsung. Wah, begitulah peliknya, ternyata perang Ukraina sama Rusia ini diperkirakan masih 1 tahun lagi. Bagaimana kalau lebih dari 1 tahun lagi? Nah, itulah ada implikasi yang sangat penting bagi negara-negara yang sedang berkembang, kemudian negara-negara yang pro Rusia maupun yang pro Ukraina, sehingga akan menyebabkan inflasi yang sangat besar di negara-negara NATO dan negara Amerika itu sendiri yang sangat ngotot untuk membantu Ukraina. Nah, untuk itu saya juga merasa kasihan. Mereka hidup sekarang di Bali untuk sementara karena mungkin ketakutan datang ke Rusia. Kiranya kita perlu tanyakan kepada Natalia ini, bagaimana orang-orang Rusia, kan tidak semuanya mempunyai uang cash. Mereka punya uangnya di bank, kemudian banknya diblok sehingga orang tidak boleh keluar negeri. Mungkin kredit card kredit card Rusia tidak berlaku. Nah, bagaimana mereka hidup nantinya kalau berlama-lama di luar negeri? Coba tanyakan secara berkepanjangan dengan Mrs. Natalia. Natalia, есть вопрос. Конечно, когда иностранцы уезжают в другую страну, австралийцы или европейцы, они уезжают сюда и живут, но и тоже покупают немножко, и есть деньги, конечно. Но большинство из туристов приезжают сюда не всегда с наличными, и с кредитной картой обычно. Но когда люди уезжают, русские уезжают в другую страну, или в Европу, или в Бали, наверное, например. Но они приезжают с наличными, конечно, немножко. Но когда уже закончит, банк закрывают в России. Но как они держат, как они живут без кэш, не без наличных. Но как они получают их свои деньги в банках в России. Но, как знаете, всех стран в Европе, как главный банк в Америке, они закрывают, я знаю. Но тогда, наверное, вы сможете объяснить
как вы, например, или другие русские, которые живут сейчас на Бали, как они могут жить или получать деньги? Вот так. Ну, это, конечно, вот самый сложный вопрос, наверное, на сегодняшний день, потому что когда перекрыли наши все карты, Visa, MasterCard, и мы можем только расплачиваться картами в России, на территории Российской Федерации, конечно, этот вопрос самый такой основной и проблемный. То есть все начали решать этот вопрос, каждый по-своему. Многие, как только это началось, потому что, естественно, мы тоже привыкли, как и все, ездить с картами по миру и расплачиваться. Но и все поехали в Казахстан, Узбекистан. Поначалу в Турции можно было тоже это сделать, там Армения. То есть ехали в эти страны, открывали там счета, получали карты этих стран, и уже с этими картами они, многие, я знаю, тут живут, да, или в других странах. Но кто, например, я этого не сделала, потому что мне казалось, что как-то оно все разрулится. И есть, многие перевели деньги в криптовалюту, но уже криптовалюта, ты здесь можешь пойти в обменник, поменять. Но я, например, ходила, меняла наличные деньги. То есть наличные деньги там на доллары, на евро, и с этими деньгами уже едешь сюда, с наличными. Но, естественно, есть ограничения, что я не могу купить билет, например, на западном сайте. То есть я же не наличными там не расплачусь, там на самолет билет. Я не могу забронировать, оплатить себе гостиницу где-то, да, то есть, это реально проблема. Я прошу своих друзей, у кого там есть европейская карта, мне оплатить, я им перевожу рубли. Вот и сейчас, на самом деле, в Европе и в Канаде, мой брат живет в Канаде, двоюродный, так как многие, например, дети живут где-то, родители в России, они не могут, вот я так, у меня ребенок жила в Европе и училась, я не могла своему ребенку отправить деньги, она вообще осталась, когда перекрыли карты, там все дети, кто так учился, они остались без денег. Она пошла работать в барменом, чтобы какие-то деньги зарабатывать, потом мы уже наладили, то есть те, кто знакомы, живут в Европе с европейскими и русскими картами, она, например, там с европейской карты, моя подруга, переводит моей дочери. Я перевожу своей подруге рубли на ее русскую. То есть и так я знаю, все, кто живет, все так сейчас помогают друг другу. Прям целые чаты есть. Jadi di sini sangat susah, sangat sulit bagi banyak orang. Dari penjelasan Natalia tadi, banyak orang Rusia sekarang kesulitan setelah semua bank tutup, khususnya bank-bank Eropa dan Amerika. Jadi salah satu cara dari artinya bank-bank Eropa yang Amerika yang di Rusia semua harus tutup. Harus tutup. Jadi Mastercard, Visa kayak gitu. Nah, kemudian mereka beberapa di antaranya sebelum ditutup itu mereka buka rekening ke negara-negara pecahan Rusia dulu, Uni Soviet. Kayak Kazakhstan, Uzbekistan. Ya, di awal-awalnya Turki bisa juga. Nah, dari sana kemudian dia buka rekening, kemudian dari bank di Kazakhstan, di Uzbekistan dia dapat kredit card. Nah, mereka yang dapat kredit card di sana, di bank di bank Kazakhstan, di bank Uzbekistan. Dari sana kemudian dia bawa itu untuk ke negara di mana dia pergi, kayak ke Bali, jadi berhubungan dengan bank itu. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, dia pakai kripto, Pak. Dia pakai kripto kan udah bisa dipakai di banyak tempat, banyak negara. Jadi makanya kripto sekarang bagus gininya trennya. Kemudian yang ketiga, ya mereka yang punya, mereka saling bantu satu dengan yang lain. Misalnya si A punya rekening Rusia, si B punya rekening luar Eropa. Nah, jadi si B tidak bisa ambil uangnya yang di Rusia, tapi untuk dalam negeri bisa. Nah, jadi si B ini punya di bank dalam negeri. Si B punya
rekening di bank dalam negeri, kemudian si A ini punya rekening di luar negeri, Oh, ditukar. Tukar Jadi uang. ya si B bayar pakai rubel. Oh, oke. Yang punya rekening di luar negeri, kan dia pakai di luar negeri, itu bisa diambil gitu. Itu hanya ditukar-tukar gitu. В общем, Jadi- люди друг другу помогают. Jadi Это как-то mereka saling одно- bantu. Saling Jadi bantu. misalnya kayak saya misalnya punya rekening di bank di Rusia, Oke. punya bank di Rusia, tapi saya tidak punya rekening bank di luar Rusia. Ya. Tapi, Tapi Pak, pengen ngambil uang. tapi pengen ngambil Bisa. uang, tapi Pak- nggak bisa. ya Pak punya rekening di Rusia juga, Oke. tapi Pak punya rekening di Bali juga. Oke. Makanya saya sini dong saya minta uang 1 juta gitu. Ya. Jadi saya ambil uangnya transfer uang kamu ke rekening di Rusia. Oh. Jadi oke. bank Pak di Rusia, bank saya di Rusia itu bisa gitu. Ya, sama-sama bank Sama-sama di Rusia bank. ya. Karena saya tidak punya rekening di luar negeri, Pak punya rekening di luar negeri, Pak ngasih ke saya. Jadi tapi saya Pak bayar ke bank Tukar. di Rusia sejumlah uang yang Ya. Pak kasih ke saya. Jadi saling bantu mereka seperti itu. Oke. Gitu. Nah, itu cara salah satu mereka bisa hidup gitu ya. Ya, jadi itu tiga cara itu. Pertama dengan buka rekening di luar di negara bekas Rusia, Ya. yang kedua dengan kripto, yang ketiga dengan saling bantu. Siapa yang punya rekening di luar, dia tidak punya rekening di luar, tapi dia sama-sama punya rekening di dalam negeri, ya itu yang subsidi ditukar gitu. Begitu deh. Tiga cara itu yang mereka pakai rata-rata sekarang. Waduh, kalau begitu yang menyebabkan Bitcoin, Ya, Ethereum, ya. kripto tuh naik drastis. Ya, Nah, ternyata yang tadinya sebelum perang Rusia-Ukraina, Bitcoin terjun bebas. Ya, Tetapi dengan adanya eksoris besar-besaran orang-orang Rusia yang mereka mempunyai tabungan di dalam koin-koin, kebanyakan saya lihat Ethereum ya, Bitcoin dan token gitu ya. Ya, itu mereka akhirnya mencairkan membeli jual beli Ya, ini terus menerus, kemudian ini yang menyebabkan koin itu sekarang sangat naik lagi. menanjak. Ya, ya. Nah, untuk itu Untuk Bapak mungkin juga ya. kenapa? Untuk Bapak juga untungnya. Ya, gitu jadi jadi koin-koin ini udah mulai menanjak. Ya. Tapi hati-hati karena apa? Itu grafik dari koin-koin ini tidak selalu stabil. Kalau udah terlalu tinggi hati-hati, jangan harapkan lebih tinggi lagi gitu loh. Jadi kita Lepas. bisa harus segera lepas. Misalnya gitu ya. Ini informasi ini penting karena apa? Ya. Sekarang waktunya mereka harus membeli koin. Queen. Nah, tapi setelah Rusia selesai perangnya, ya cepat-cepat jual misalnya itu. Iya, iya. Nah, inilah informasi penting kenapa orang-orang Rusia bisa hidup di negara-negara Eropa maupun negara-negara Asia. Ya. Seperti kita ketahui bahwa negara-negara yang dituju orang Rusia sekarang banyak di Asia. Ya kan, karena mereka kan tidak bisa pergi ke Eropa. Eropa, Karena ya. Eropa kan boleh katakan perang dengan Rusia. Tetapi orang Ukraina dengan fasilitas yang sangat banyak, mereka pergi ke Eropa, ditampung di Eropa. Wah, sehingga mereka banyak lari ke Indonesia, salah satunya di Bali. Kemudian Thailand, Vietnam, Filipina, dan banyak lagi negara-negara lain. Karena jumlahnya sangat besar, Ya. 9,7 97. juta. Mungkin sekarang udah 10-an. Mungkin sekarang udah 10, mau dibawa kemana? Ya. Nah, untungnya orang-orang Rusia yang tadi banyak tumpah riah di Bali, sekarang mulai agak tertib. Tidak seperti kemarin tanpa helm, Ya. tanpa SIM, ugal-ugalan semua. Nah, tapi sekarang dengan peraturan yang dibuat di Bali ini, mereka saya lihat di jalan-jalan di Ubud, mereka sudah tertib, gitu loh. Oke, kemudian ada satu lagi yang sangat penting gitu ya. Ya. Orang Rusia kan sangat menggemari juga makanan-makanan seperti McDonald, Pizza Hut, Fast food ya, Pak ya. fast food yang ada yang kebanyakan dari Eropa dan Amerika. Ya. Nah, itu coba tanyakan, apakah ini juga tutup? Apa bagaimana caranya? Karena apa? Pemilih dari McDonald di Rusia kan belum tentu orang Amerika. Biasanya orang lokal. Nah, kalau itu ditutup kan perekonomian kan mati. Bisa orang lokal juga komplit. Ada nggak way out-nya, caranya bagaimana tanya Mrs. Natalia itu sehingga mendapatkan jawaban yang Ya. tepat dan akurat. Gitu. No, we объяснили, только сейчас объяснили, где банки
иностранные банки в России уже закрывают сейчас. Закрылись. Но как компании, например, компании как фастфуд, как Макдональдс и КФС и другие, например, Pizza Hut, например. Потому что это международные компании. Ну, конечно, главный из Америки, лицензии, например, я думаю. И, конечно, есть там местный хозяин. И в Москве, в Санкт-Петербурге и в других городах. И, как это идет? Государство России закрывает эти компании, потому что это компании не русские, не чистые русские компании. Государство России требуют закрыть уже эту компанию? Нет, или работают как это обычно? вообще не так. Государство России не требовало закрывать ничего. Это было решение иностранных компаний уйти с рынка. Государство России вообще никак ничего не запрещало. Они приняли решение, когда началась война, они приняли решение уйти с рынка сами. Это не запрет был государства России. Ya, mengenai perusahaan-perusahaan seperti McDonald, kemudian fast food kayak McDonald, KFC, mungkin Pizza Hut, ya yang Natalia bilang tadi, pemerintah tidak memerintahkan mereka untuk tutup. Jadi pemerintah tidak memaksa mereka untuk tutup. Pemerintah kecuali perbankan, bank Amerika segala macam, karena ini kan pasti milik orang-orang Amerika. Kayaknya itu pun tutup. Bank itu pun tutup bukan atas perintah dari kemauan orang pemerintah Rusia. Memang banknya yang mau tutup karena sebagai solidaritas mungkin dengan Ukraina. Begitu juga perusahaan-perusahaan kayak McDonald, fast food itu. Jadi pemerintah tidak menuntut mereka untuk tutup, tidak memerintahkan untuk tutup. Tapi gimana way out-nya sehingga restoran itu bisa buka? Tapi mereka yang memutuskan untuk tutup atau tidak. Jadi kalau mereka mau tutup ya silakan, mau buka ya silakan. Jadi pemerintah Rusia tidak memerintahkan untuk menutup. Katanya beberapa yang restoran asing yang ada di Rusia ganti nama apa gimana maksudnya itu? No что мы знаем здесь на Бали. Но есть где, что я знаю, что мы знаем, например, Макдональдс. Они меняют название. Да. Меняют не Макдональдс написано, но другой. Я забыл, как это называется. Вкусная точка. Да, вкусная точка. Да, нет, что они сделали? Они сначала все ушли с рынка, то есть с российского. Вот представьте, вы идете по улице, и все вот эти их рестораны, где были, или там офисы разных иностранных компаний, все стали пустые. И через какое-то время там, где был Макдональдс, появляется вкусная точка. То есть все то же самое, только другое название, и они все продолжают работать. То есть они перерегистрировали эти компании в России, на русских, видимо, убрали всех иностранных агентов оттуда, я не знаю, как уж там они это сделали, но факт тот, что да, они просто поменяли название, все. Внутри все осталось так же, абсолютно все те же, абсолютно все то же самое, только вывеска другая. Убрали вот этот Макдональдс, повесили вкусная точка, все. Jadi ya di awal-awalnya tutup Pak, tutup semua tutup, jadi franchise-nya tutup, franchise-nya tutup, tetapi beberapa bulannya kemudian dibuka kembali dengan nama lain, nama yang berbeda. Tapi apa yang di dalam masih tetap ada sama. Tetapi gimana karena raw materialnya itu apa boleh nggak masuk? Misalnya kayak McDonald namanya beda, mungkin bukan McDonald lagi, tapi kan raw materialnya, sambalnya dan lain-lain bagaimana? Bisa boleh masuk nggak? No, что McDonald, например, что McDonald делает в Индонезии, но они исполняют ini принесут всех из главный ингредиент из Америки. Но вы думаете, тоже такое или
местный ингредиент, наверное, используют. Ну, насколько я знаю, то сейчас все вот эти вот поставки, Ага. они, хотя даже поставки сейчас делают через третьи страны, ну то есть они напрямую в Россию нельзя. Но также через Да, да. Казахстан, Да, да. через Турция. Армению и Турцию, по-моему, Нет, нет. Казахстан, Армения, там, А, Белоруссия, понимаю. через третьи страны они могут, естественно, все привозить. Jadi menurut dia mungkin saja itu raw materialnya masih dikirim, Oh, masih tetapi dikirim. tidak ada market langsung ke Rusia. Oh, Jadi lewat Singapura Belarusia, atau lewat negara Kazakhstan, Oke, oke, ya, jadi baru masuk ke Rusia. oke. Jadi Kazakhstan, Belarusia itu kan tidak Ah, iya, iya. Tidak direct ya. Iya, di blokade. Oke. Jadi, Сейчас ya, masuk ke прям Rusia. это целый новый бизнес. Itu seperti sekarang ada bisnis baru jadi. Oh. Как открыть новые каналы доставки. Novi Bagati Liuji dah. Ya itulah bukan di Indonesia aja setiap masalah jadi peluang. Ya. Di mana apapun buat masalah jadi peluang. Blessing in disguise ya. Itu loh. Jadi Люди очень адаптивные Да. к новым условиям, очень быстро адаптируются и придумывают что-то новое. Jika misalnya Cina yang diuji adapti ruyut ya, Afsanov kami. apa katanya dia? Ya, jadi dia bilang tadi bahwa sooner or later, cepat atau lambat, orang-orang beradaptasi dengan keadaan. Begitu juga bisnisnya juga beradaptasi dengan kebijakan. Jadi kebijakan misalnya Eropa tidak memiliki hubungan dagang atau bisnis dengan Rusia atau Amerika dan juga begitu. Jadi orang bisnis kadang kan berpikir ini dia apa inovatif itu. Ya. Jadi mulai dia lewat ya Belarusia, lewat Kazakhstan, lewat negara ketiga. Oke. Itu sih gininya. Solusi-solusi yang sekarang terkini. Makanya mungkin sekarang banyak mungkin ada orang-orang pebisnis baru, orang yang bisa mengambil peluang gitu di sana. Wah, sudah banyak sekali kita berbicara mengenai perang Ukraina dan Rusia. Ada juga kebaikannya, ada juga keburukannya. Kita harus menangkap semua peluang yang ada, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tapi sebelum kita tutup, kita coba tanyakan Mrs. Natalia ini dulu waktu di Rusia kegiatannya apa sih gitu? Kegiatannya, ekspornya mengenai apa? Mungkin kita bisa ajak berdiskusi di Bali gitu loh. Ну, если не возвращайте, мы хотим знать, когда вы были в России, наверное, еще сейчас, какая работа, что вы занимаете в Чем я России? занимаюсь? Ну, я доктор, врач нетрадиционной медицины. То есть я занимаюсь исцелением людей, то есть используя такие методы, как гомеопатия, кинезиология, натуропатия. В общем, все вот такие натуропатические методы. Dia di Rusia seorang dokter yang lebih banyak memberikan penyembuhan di bidang pengobatan yang tradisional. Oke. Yang tradisional, yang istilahnya tadi dia bilang saya tidak begitu mengerti, tapi pada prinsipnya dia itu adalah seorang dokter yang lebih bergerak di bidang pengobatan yang cenderung tradisional, kayak herbal itu mungkin. Ну и обучаю терапевтов вот этим вот нетрадиционным методом лечения. Школа онлайн у меня для терапевтов. So, we just robotating. Jelasin aja Jadi apa? dia juga ngajar. Oh ngajar sebagai seorang dokter. Mrs. Natalia ini adalah seorang dokter yang vegetarian. Kemudian dia juga ngajar, dia punya anak-anak sekolah di negerinya. Mereka bisa mengajar sebagai walaupun dia turis di sini, mereka juga mengajar di Rusia melalui online gitu ya. Untuk itu terima kasih atas kesempatan yang saya bisa informasikan mengenai masalah Ukraina dengan Rusia. Karena selama ini sangat panas sekali semua berita-berita politik, sehingga berita-berita Rusia dan Ukraina menghilang. Kita coba akan mengulas sehingga
bermanfaat bagi kita semua. Jadikanlah perang Rusia Ukraina ini jadi sebuah peluang yang luar biasa. Terima kasih Pak Komang. Thank you. Spasibo. This is Natalie. And then mudah-mudahan kita harus bisa juga tetap memperhatikan bagaimana sih efek daripada perang Ukraina dan Rusia ini efek terhadap pariwisata Indonesia. Sebelum kita tutup, baiklah kita mengucapkan terima kasih dengan Pak Komang, Natalie. Semoga dia sehat selalu dan sukses. Kemudian jangan lupa subscribe, like, share channel Mr. Puisi. Terima kasih, tepuk tangan. Thank you. Sukses semua.